जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा প্রাণদিকে কোথায়? কৃষ্ণ দিদা হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণ দিদা হরে কৃষ্ণা শ্লোক বলা। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ গীতা অর্থাৎ গীতা এটা শ্লোক 20 না চাইতো মেয়াতে বা কদাচিৎ নায় ভূত ভবিতাবা ন ভূয়ঃ না যাইতে অজানিত শাশ্বত হয় হয় মুক্ত পুরানো নয় harmoniate ধন্যবাদ সুজুই হরে কৃষ্ণ হরে বল প্রাণদিকে কি যায় গুরু মহারাজ কৃপা ভূষিত করে কৃষ্ণ রাধা রানী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ দণ্ডবত প্রণাম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অর্থাৎ গীতা সপ্তম অধ্যায় শ্লোক 11 বলং বলবতং চাহ কামরাগো বিবর্জিতম ধর্ম বিরুদ্ধ ভূতেষু কামোস্মি ভারতস্যভ। অনুবাদ: হে ভারতসভ, আমি বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জিত বল এবং ধর্মের অবিরোধী কাম রূপে প্রাণীগণের মধ্যে বিরাজমান। হরে কৃষ্ণ। শ্রী জগন্নাথাষ্টকম। পরাব্রহ্মা পীর কুবলয় দলৎফুল নয়নো নিবাসিনী লজ্জ নিহিত চরণ অনন্ত শিরসি রসানন্দিরাথ সরস পুরলিঙ্গন সুখ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। নবৈ যাচে রাজ্যং চকনক মানিক বিভবং ন যাচে হং রামং সকল জন কামত বরবধূ সদা কালে কালে প্রমথপতি না গীতা চরিত জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। হরে কৃষ্ণ। হরি বল রাধা রানী কি যায় গুরু মহারাজ কৃপা ভূষিত করে কৃষ্ণ রাধিকা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। নবয়ছে রাজ্যং চানকমাণিক্য বিভবম নয়ছে হম রাম্য সকল জন কাম্য বরমাধম সদা কালে কালে প্রমথ পতিনা গীতা চরিত জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। हरं त्वं संसार दुतातरं सारसुरपते हरं त्वं पापर्णं विततं पापर्ण्यं याधपाते अहो दिनेनाते निहितचरणानन्दइदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्य पतिः प्रयात शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोक च गच्छति। Hare Krishna. Chapter 10 text 9. मच्चित्त मद्गता प्राण भुद्यन्ते परस्परं कथयन्तश्च मम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. Translation. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Hare Krishna. বল রাধিকা কি যায় গুরু মহারাজ কৃপা ভূষিত। আগামী সপ্তাহে তোমরা শ্লোকের সাথে রাধিকাষ্টকম দুইটা শিখবে, ঠিক আছে? এগুলা নিচ্ছি কেন, আগে শিখে আছে জানি।
এখন যখন আবার বলবে, আবার যতবার বলবে এগুলো আরো ফ্রি হয়ে যাবে। হরে কৃষ্ণ। রাধিকা জয়, গুরু মহারাজের কৃপায় বর্ষিত। এক্সিলেন্ট। সুভদ্রা, হরে কৃষ্ণ। সুভদ্রা, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय श्लोक 27। तत्शहीदुर्वमृत्युर्भुवं जन्ममृत्यु च तत्समपरिहार्ये অর্থে ন তমসিতি তমসি। অনুবাদ: যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবসান দেবে, যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম অবসান দেবে, অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সকল সময় তোমার সকল উচিত নয়। হরে हरि কৃষ্ণ। बोल। सुभद्रा के जय। एक्सीलेंट। गुरु महाराज सर कृपया वर्षित। हरे कृष्ण। अदिति, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। नवाय राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नया च हम रम्यं सकलजनगम्यं वरवधूं सदा काले प्रमथपति नाहितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे हरतं संसारं धृतरामशरं शूरपते हरत्वं पापानविततिर्मपरं यदवपते अहो दिनेनाथे निहितचर नो निशितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पते प्रयातः सुषि सर्वपापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। Hare Krishna, chapter 10, text 9. Machate ma gata prana budayante parasparam kathayanta samamrityam tushyante saramanti cha. The thoughts of my pure devotee dwell in me. Their lives are fully devoted in my service. They derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Hare Krishna. हरि बोल। आदित्य की जय। गुरु महाराज सर कृपया वर्षित। हरे कृष्ण। भगवद गीता ग्रंथराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। निताई गो सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि।